twebwe twese ambaye ametuamsha sote tukaba tugejeje ano masaha tukiriyo tukiri bazima na tukawa tumeamuka tumefika masaa haya tukiwa sawa. Izina ry'Imana rihabwe. Tunawashukuru mza kwa muda mfupi. Mza kwa muda mfupi. Ijambo ry'Imana, neno la Mungu, mu mwanya mutoya, kwa muda mchache, tubane, tuwe pamoja kandi dushigikirane, na tuweze kuungana mkono. Buri wese, kila yeyote ategera icyo Imana yamugeneye kuri no mugoroba none, asikilize kile Mungu ameweza kumwandalia jioni hii. Leo tubahaye kaze. Kwa hivyo tunawapa karibu. Imana ibane natwe twese. Mungu awe pamoja nasi sote. Sawa, reka dusome. Acha tusome. Sintinda, hatukai, ndaganira umwanya mutoya. Tutaweza kuzungumza muda mchache. Igitabo cha Mose cyitwa Itangiriro, Mwanzo, igice cha mbere, sura yake ya kwanza, umurongo wa 27, mstari wa 27. Evangeliste Socrate nadufashe. Cha evangeliste atusaidie. Mwanzo 1:27. Niba twahageze dufatanye. Imana ire mu muntu ngo agire ishusho yayo. Yego. Afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Yego. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Amen. Hallelujah. Amen. Imana ibaha umugisha. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo, tunaenda kuzungumza neno ambalo linasema ishusho y'Imana umwana w'umuntu, sura ya Mungu katika binadamu. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Yesu Kristo amaze kuvuka, baada ya kuzaliwa, yavukiye mu muryango w'abahanga cyane. Amezaliwa katika jamii ya wataalamu. Bari bazi iby'Imana kubw'umubiri, ambao walikuwa wanajua mambo ya Mungu kwa kimwili, ariko bitari kuzo ku mutima w'Imana, lakini haitokani na moyo wa Mungu. Bari bazi gukiranuka ku kantu kose, walikuwa wanajua kufanya haki kwa kila jambo, ariko uko gukiranuka, lakini haki hiyo kwari ukwaha mu mubiri, ilikuwa ni hapa mwilini. Ariko Yesu amaze kuvuka hagati muri bo, lakini baada ya Yesu kuzaliwa katikati yao, yarababwiye ngo ibingibi mwita kuko ari ugukiranuka. Akawaambia haya mnayoita kuwa ni utakatifu, ni ugukiranirwa imbere y'amaso y'Imana, ni kuzihakiwa mbele za Mungu. Arababwira ngo inzira nziza, akawaambia njia njema yo gukiranuka, ya kuweza kuwa watakatifu. Arababwira ngo nukubonerwa muri Kristo Yesu. Akasema ni kuonekana katika Kristo. Inzira nziza yo gukorera Imana, njia nzuri ya kumtumikia Mungu, nuko mubanziriza kuba murije, ni kwanza muanze kuwa ndani yangu. Arababwira ngo nije nzira y'ukuri n'ubugingo, akawaambia mimi ndiye njia ya kweli na uzima. Nta muntu numwe muri mwebwe ushobora kuona data, hakuna yeyote anayeweza kumuona Baba atabanjije guca murije, bila kupita ndani yangu. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Yesu arababwira ngo niwe nzira gusa wenyine, akawaambia ndiye njia pekee. Izindi nzira mwari mufite zitwa gukiranuka, njia zingine ambazo mlikuwa nazo zinaitwa kutakasa, izo nugukiranirwa mu maso y'Imana, hizo ni kuzihakiwa mbele za macho ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Arababwira ngo gukiranuka kwiza, akawaambia kuwa watakatifu kwema nuko mwoba murije, ni kuwa ndani yangu, naje nkaba muri wewe, nami nime ndani yenu. Paulo arabisobanura neza, akaelezea vema, yandikira abiroma, alipoandikia Warumi igice cya 10 umurongo wa mbere, sura ya 10 mstari wa kwanza kugeza ku murongo wa 3 mpaka mstari wa 3. Arababwira ngo bene data, akawaambia ndugu zangu, icyo umutima wanze wifuza, kile moyo wangu unachotamani, nicho nsabira Abisirayeli kuma, ndicho nawaombea Wanaisraeli kwa Mungu. Jambo la mbere, neno la kwanza, ngono kugira ngo bakizwe, ni ili waokoke. Ndahamya ngo neza, naambia vizuri ya kuwa bafite ishaka ry'Imana, wana hiyo shauku ya Mungu, litava ku mutima w'Imana, lakini haitokani kwa moyo wa Mungu. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Ngo kuko bihimbiye gukiranuka kwao, maana wameweza kujitengenezea kutakatifu kwao, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana, na ikawafanya waweze kudharau utakatifu wa Mungu. Bwana sifiwe sana. Amen. Hari ijambo rivuga hejuru y'ubwenge. Kuna neno ambalo linasema juu ya hekima. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Aravuga ngo ndahamya neza kuko, akasema kuwa nina hakika kuwa bafite ishaka ry'Imana, wana shauku ya kazi ya Mungu, ariko litava ku bwenge, lakini haitokani na hekima. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hari ubwenge, kuna hekima bwakavukira ambayo ni ya kuzaliwa, hakaba n'ubwenge, kuna hekima pia
umuntu yiga ambayo mtu anasoma. ukaja ku ishuri Unaenda shule, ukiga unasoma, ukagira ubumenyi, unakuwa na ujuzi. ibyo nabyo tubyita gukora ubwenge, Hiyo nayo tunasema ni kuwa na kandi ni akili. byiza pe. Ujuzi pia ni mwema. Umuntu wese arabiharanira, Kila yeyote anajikumikia kwiga ni byiza, kusoma vema, ariko lakini hari ubwenge kuna hekima. bw'Imana Hekima kutoka kwa Mungu buri hejuru y'ubundi bwenge, ipo juu ya hekima zingine zote. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ubwo bwenge Hiyo Paulo hekima yarabuvuze, Paulo amesema, yandikira Abikorinto ba mbere, ameizungumzia akiwaandikia Wakorinto wa kwanza mstari wa 30. Ngaye hasoma, Tusomee Abikorinto ba mbere gice cya mbere umurongo wa 30. waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korinto kwanza 30. Dusome niba twahageze urwandiko rwa mbere rwa Paulo ku itorero ry'Ikorinto igice cya mbere umurongo wa 30. Haravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, Imana niyo bahaye kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, arangize abahindukira ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka, ubwo bwenge butwigisha gukiranuka, no kwezwa, no gucungurwa, no gucungurwa. Amen. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ubwo nibwo bwenge bw'Imana. Hiyo ndio hekima kutoka kwa Mungu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. 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 Ubwenge bw'Imana Hekima ya Mungu butwigisha gukiranuka no kwezwa, inatufunza kuwa wenye haki na kujitakasa. Haleluya. ubwo nibwo bwenge bw'Imana. Hiyo ndio hekima kutoka kwa Mungu. Yesu yari maganira n'abigisha, alikuwa akizungumza na wanafunzi. Bwana tukuzwe sana. Asifiwe. Yari mabaganira abasezera hagiye mu ijuru, alikuwa akiwaaga akielekea mbinguni. Anababwira ngo, akawaambia hivi, aya na magambo nababwiraga nkiri kumwe, haya ndiyo maneno nilikuwa naongea nanyi bado nikiwa nanyi, kuko muzanditse mu mategeko ya kwa kuwa kwa yale yaliyoandikwa katika sheria, Torati za Musa, katika Zaburi, no muzahano, pamoja na wanabii, kuko bikwiriye gusohora, lazima yakatimie. Arangize ngo abungura ijambo, kuko na akaweza kufumbua neno akasema, tibari ko bumva ibyahavu, hawakuwa wanaelewa kile anachomaanisha. Arababwira ngo niko bikwiriye, akawaambia ndivyo inavyofaa, Yesu Kristo akwiriye gupfa, ya kuwa Yesu afe akazuka ku munsi wa gatatu, na afufuke kwa siku ya tatu, kandi kwihana ibyaha na kutubu dhambi, bikwiriye kubwirwa mahanga yote, lazima ikahubiriwa mataifa nzima kwa jina la Yesu. Arababwira ngo ni mwebwe bagabo bizi, akasema ninyi ndiyo waume wa hayo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nimwe bagabo bizi, ninyi ndiyo wanaume wa hayo, imbaraga no gukomera, wa kuweza kusema nguvu na ujuzi, na kutangaza ufalme wa Mungu. Abizera Yesu, waliomwamini Yesu, wakawabatiza katika jina la Yesu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Atukuzwe sana. Asifiwe. Arababwira ngo, akawaambia hivi, nimwe bagabo bizi, ninyi ndiyo waume wa hayo, lakini sharti mugume mu mugwa, bakini katika jiji, mugume mu mugwa, baki katika jiji ubwo nzabohereza, mpaka nitakapowatumia imbaraga zivuye mu ijuru, nguvu kutoka mbinguni, ndizo zizabashoboza, ndizo zitawawezesha kumshuhudia Yesu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Twasomye ijambo hano mwitangiriro, tumesoma katika Mwanzo, uhereye mu gice cya mbere, kuanzia sura ya kwanza, atubwira iremwa ry'isi, inatuambia jinsi Biblia umeumbwa. Biblia husema mbere na mbele Imana yaremye ijuru n'isi, Mungu akaiumba mbingu na dunia. Isi, alafu dunia yari itagira ishusho, ilikuwa bila sura, umwijima wari hejuru y'umuhenge, giza ilikuwa juu ya maji, Mukawera nawe Roho Mtakatifu yagendagendaga hejuru y'amazi, alikuwa akitambaa juu ya maji. Mungu alipotazama hayo, akasema wacha tuweze kuumba, akaweza kuleta nuru, alafu akatawatisha nuru na giza, nuru akaita kuwa ni mchana, umwijima iwita ijoro, na giza kaliita usiku. Uone umunsi wa mbere. Hiyo ni siku ya kwanza. Igera ku munsi wa gatandatu, ilipofika siku ya 6, iravuga ngo reka tureme umuntu, akasema wacha tukamuumbe mwanadamu ase natwe, akafanane nasi, agire ishusho yacu, akawe na sura kama yetu, agire kamere yacu, awe na ile nafsi kama yetu. Bwana sifiwe. Haleluya. Aravuga ngo reka tureme umuntu, akasema wacha tukamuumbe mtu awe na sura yetu. Ishusho y'Imana ni kuwa na sura ya Mungu maana yake nini? Bwana sifiwe sana. Haleluya. Yesu yari maganira n'umusamariyakazi, alikuwa akizungumza na Msamaria mwema, bari bahuye kwiriba, sababu alikuwa mpatana kwenye kushota maji, yachukuwe na Yakobo, na ambalo hiyo kisima imeweza kuchimbwa na Yakobo. Yesu asaba umusamariyakazi amazi, akaweza kumuomba Msamaria maji. Umusamariyakazi aravuga ngo birampa, Samaria akasema la, sikupi. Soboka koko,
Inawezekana kweli. Iri jambo havuga nijyo. Neno hili unalosema ni kweli. Umusamariyakazi n'umuyuda gusangira. Yule Msamaria na Myahudi kuweza kuchangia. Tibiba. Haijawahi. Kuko. Kwa maana Abayuda. Wayahudi wabane na Wasamaria walikuwa na mazozano na Wasamaria. Ariko Yesu aramubwira. Yesu akamwambia. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amubwira ijambo. Akamwambia neno. Aramubwira ngo. Akamwambia hivi. Yaba waruzi wagusaba maji. Kama ungelimfahamu anayekuomba maji. Yaba waruzi impano y'Imana. Kama ungelijua karama ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Aramubwira ngo yaba warumuzi. Kama ungelijua. Nawe wari kumusaba maji y'ubugingo. Nawe ungelimuomba maji ya uzima. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Bakomeza kuganira. Wakaendelea kuzungumza. Umusamariyakazi yumva amagambo adasanzwe. Samaria akasikia maneno ambayo si ya kawaida. Kwa sababu nuko yarahuye n'umuntu udasanzwe. Kwa maana alikuwa amepatana na mtu si wa kawaida. Haleluya. Abasamaria Wasamaria bamenyereye Abayuda basanzwe. Walikuwa wamezoea Wayahudi wa kawaida. Lakini siku hiyo Msamaria amepatana na Myahudi si wa kawaida. Bali ndiye Yesu Kristo. Arangize umusamariyakazi amaze kumva amagambo mengi. Baada Msamaria baada ya kusikia maneno aliyosikia kwa Yesu. Akasema mfalme, ukinipa kwa maji hayo ili nisiweze tena kushuka mlima huu kuja kushota maji. Haleluya. Yesu akamwambia, ugenda uzane umugabo wawe. Nenda kamlete mmewe. Arangiza aramubwira ngo nta mugabo ngira. Akamwambia sina aramubwira ngo uvuze ukuri. Akasema umesema kweli. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Arangize aramubwira ngo nabari abagabo batanu warufite. Akamwambia waume hao watano ambao walikuwa nao na wa sita si wako. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Umusamariyakazi biramutanga. Msamaria akashangaa. Akasema zamani akina babu basengeraga kuri uno musozi walikuwa wanasujudu kwa mlima huu. Nanyi Yudea Yerusalemu ngo niyo ho gusengerwa gusa. Eti ndiko kwa kuombea pekee. Yesu aramubwira ngo Yesu akamwambia Imana ni umwuka. Mungu ni roho. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ishusho y'Imana, sura ya Mungu, Imana ni umwuka. Mungu ni roho. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Abayisenga wanaomwomba bakwiriye kuisenga bahagaze mu magambo. Wanafaa kumuomba wakisimama kwa maneno mawili. Neno la kwanza bakwiriye kuisenga bahagaze mu mwuka. Wakisimama kwa roho. Jambo la kabiri. Neno la pili bagomba kuisenga bahagaze mu wakiwa kwenye ukweli. Ari ryo jambo ry'Imana. Na nilo neno la Mungu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ishusho y'umuntu, sura ya mtu, Imana mu mugambi wayo kurema umuntu. Mungu kwa mpangilio yake kumuumba mwanadamu. Akasema acha tumuumbe mtu afanane nasi. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Formula Imana yakoresheje mu kurema umuntu. Formula ambayo Mungu amemtumia kumuumba mtu. Biblia husema Imana yafashe igitaka. Mungu akachukua ardhi irakibumba na akaweza kutengeneza na akaweza kufanya mchongo ya mtu. Irangize baadaye ifata ubumana bwa na akachukua umungu wake na akaweza kuchanganya na ardhi hiyo. Umuntu abaho na mtu akawa hai, agira ubugingo buzima, akawa na uzima ulio hai. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Umuntu niki? Mtu nini? Umuntu ni igitaka. Mtu ni ardhi kivanze n'umwuka ambayo imechanganya na roho w'Imana ya Mungu. Nimba umwuka w'Imana atari muri wewe, kama roho wa Mungu haipo ndani yako, birashoboka kuko ushobora kubura igitaka. Inawezekana wewe ni ardhi. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Kandi kizakwereka kuko umuntu na kitakacho kuonyesha kuwa mtu atakibamo umwuka wewe, hana roho mtakatifu. Buri igitaka ardhi tikigira complain. Udongo hauna complain. Hauwezi kumenaho takataka. Unaweza kumwangalia takataka. Kumva kigusakurisha. Uwezi sikia ikikupigia kelele. Ngo kivuge ngo kumenye uchafu bwanze. Eti iseme mbona umenimwangalia uchafu kumeendaje? La, haiwezekani. Wo giteraho ibiti. Unaweza ukapanda miti. Choro kivuga ngo se kuhaomba baza. Haiwezi sema mbona unanimiza. Kumekuaje? Niko n'umuntu. Ndivyo mtu. Utarimo mwuka wewe. Baya hana roho mtakatifu. Amen. Anakaa hivyo. Haza tora. Hata chagua. Haza kori kibi chose. Anafanya kibaya chochote. Ngo Imana irangaya. Asiposema Mungu atanigairi ama watu wataniona kosa. Impamvu ni hii. Sababu ipi? Nukumuka w'Imana utaki. Kwa maana roho wa Mungu haipo ndani yake. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Atukuzwe. Haleluya. Hari amagambo abiri. Kuna maneno mawili tukwiriye guhagararaho. Lazima tusimame kugira ngo tukomere tube mu shusho y'Imana, ili tukae kwenye sura ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ijambo rya mbere, neno la kwanza, no kuyoborwa n'umwuka we, kuongozwa na Roho Mtakatifu. Yesu yaravuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana, amesema wanaoongozwa na Roho wa Mungu. Umuntu wese
uzabona ayobowe n'umwuka w'Imana, yeyote utakayemuona akiongozwa na Roho, ntukirirwe wibaza ngo ese uwo ninde. usijiulize huyo nani. Oya. La, uzahite wibwira kuko jiambie ya kuwa huyo ari umwana w'Imana, mwana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Abayoborwa n'umwuka w'Imana, wanaongozwa na Roho wa Mungu, abo nibo bana b'Imana. hao ndio wana wa Mungu. Ijambo rya kabiri, neno la pili, tugomba kugwiza ijambo ry'Imana muri, lazima tulijaze neno kati yetu. ayo ni amaguru yombi, haya ni miguu miwili, tukwiriye guhagararaho, lazima tusimamie, kugira ngo tubashe kugira ishusho y'Imana. alafu tuwe na sura ya Mungu. Nuhagarara ku kuguru kumwe, ukisimama kwa mguu moja kuitwa ijambo kwa ambaye inaitwa neno, uzaburi kimuga, utakuwa wewe ni kilema. kandi buri kimuga na kilema haraho kidashobora kugenda, kuna pahali haiwezi tembea ngo kigere na kuweza kufika. Ariko umuntu ufite amaguru yombi, lakini mtu ambaye ana miguu miwili azagenda agasiga kimuga, anatembea na anapita hata kilema. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nimba umwuka w'Imana ari muri wewe, kama Roho wa Mungu yupo ndani yako, ariko ijambo ry'Imana rikaba ritari muri wewe, lakini neno la Mungu alipo ndani yako, uzabyara abana, wewe utazaa watoto bafite umwuka ambao wana roho, ariko badafite imbaraga, lakini hawana nguvu. Nimba ijambo ry'Imana rigwiriye muri wewe, neno likiwa limejaa ndani yako na Roho hayupo ndani yako, uzabyara abana, utawazaa watoto bafite umubiri ambao wana mwili, ariko badafite mwuka wewe, lakini hawana Roho Mtakatifu. Niki gikwiriye kugira ngo kipi ambacho kinafaa ili tuweze kuwa timamu? busa n'ubw'Imana, maisha ambayo yanafanana na Mungu, ko twuzura mwuka wera, tujae Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Tukagwiza ijambo ry'Imana na kujaza neno la Mungu katika ndani yetu. Ijambo ry'Imana, neno la Mungu ni imbaraga, ni nguvu, ziza zitugwanirira, ukuja kutupigania yes, wakati wote duhuye n'intambara, tukipatana na vita. Bwana sifiwe cyane. Haleluya. Umuntu wese, kila yeyote udafite ijambo ry'Imana, maana neno la Mungu biragoye kwiramira, vigumu kuweza kujishika. Umuntu wese yeyote udafite umwuka wera, ambaye ana Roho Mtakatifu, tabakome, yeye hata imarika. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Mureke tugwize imbaraga, wacha tuweze kujaza nguvu. Umuntu wese yeyote yule watura akavuga imbaraga z'Imana, ambaye anasema nguvu za Mungu, akavuga gukomera kw'Imana, na anaongea ukubwa wa Mungu, akwiriye kuba lazima awe umunyambaraga, akiwa yeye ameimarika, kuko kwa maana umwanzi dufite, adui tunaye, umunyambaraga kurenza uko tubitekereza, ni mwenye nguvu kuliko vile tunavyofikiria na hata vile tunavyoongea. Haleluya. Nta masengesho ushobora kujamo, hakuna maombi unaweza ingia usige Satani na kumwacha ibilisi. Nta masengesho ushobora kujamo, hakuna maombi unaweza enda ngureke kuyasanga mw'Imana na ukose kupata Mungu. Nta masengesho ushobora kujamo, uwezi kuingia maombi ngureke kujana na Satani na ukose kwenda na ibilisi. Biblia yarambwiye ngo, Biblia imesema hivi, abana b'Imana, wana wa Mungu, basengereye Uwiteka, walipokuwa wakisherekea Bwana, Satani yari kumwe nao, ibilisi naye akawa pamoja naye. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ntaho tuja, hakuna pahali tunaenda tureke kujana na Satani eti tukose kwenda na ibilisi. Ariko niki kiza kiturinda, lakini nini ambayo inatulinda? Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ni imbaraga z'Imana, nguvu za Mungu. Muri Edeni, katika Edeni, umuntu amaze kwamburwa Edeni, mtu baada ya kutolewa katika Edeni, Imana yatugaruriye indi Edeni, Mungu ameturudishia Edeni nyingine, ariko gakiza aturebera, na ndiyo wokovu ambao anaangalia kwetu. Niwaza kudusuzumira, hapo ndipo anakuja kutuangalia, akakureba kuko gihagaze, anaangalia ya kuwa bado uimara. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Hiyo Edeni birasaba kuyirinda, inafaa uilinde, birasaba kuyihingira, inafaa uweze kupalilia. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Niko tushobora kuyihingira kivipi? Naweza ukalinda Edeni yako. Bwana sifiwe sana. Amen. Nugusenga, kuomba. Gusenga, kuomba niko kubagarira Edeni yako, ndiko kuweza kuuhayo yirinda ivyo, unalinda ijambo ry'Imana, lakini neno la Mungu. Haleluya. Uwezi kulipitia alafu uwe na maisha. Jaribu udanganye. Tuenende katika sura ya Mungu. Mureke, wacheni tugarure ishusho yacu, turudishe Mungu, nukugira ngo use nayo, ni ili ufanane na yeye. Uzugenda, unaenda ukumva ishusho y'Imana iri muri wewe, unasikia sura ya Mungu ipo ndani yako. Hari icyo ushobora kuba waribwe, kuna kila ambacho umeibiwa. Satani, ibilisi, ni mjanja sana, ni mjanja zaidi. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Satani, ibilisi, izi kwambura iyo shusho si yawe, hiyo sura si yako. Wosenga, ukiomba, wosoma ijambo ry'Imana, ukisoma neno la Mungu, wokongera kumenya ishusho yawe, unaweza tena ukajua sura yako. Satani, ibilisi, azayambura umuntu ishusho yiwe, umvua mtu sura yake, akamusingiriza ishusho yiwe, na anakupea sura yake. Bwana sifiwe. Haleluya. Ari ku ruhare ruvuye muri wewe, ni wewe
uzuha Satani, ambaye umpa ibilisi, ni wewe uzukingurira Satani, unamfungulia ibilisi kugira ngo ajane ivyao bibitse ili aweze kupokonya yako aliyowekwa. Lakini atukuzwe sana, asifiwe, kugira ngo ili tuba abanyembaraga, tuwe wenye nguvu, tuhagarare mu bwiza bw'Imana, tusimame kwenye utukufu wa Mungu. Nuko duhagarara kurano magambo, ni kwa kuwa tuweze kusimama kwa maneno haya mu mwuka, katika roho, no mu ijambo ry'Imana, katika neno la Mungu. Ibindi byose, vingine yote biza bikurikiye amagambo yo, huja akifuata maneno hayo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mwuka w'Imana, roho wa Mungu, ahwari pahali yupo tamachakubiraho, hana mgawanyiko. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Biblia yarambwiye ngo, Biblia imesema nkunda amachakubira vahe. Matengano hutoka wapi? Niye amachakubira. Matengano hutoka wapi? Nasomye Biblia. Nasoma Biblia. Irambwira ngo, kasema umunsi umwe ngo abigishwa, siku moja wanafunzi ngo bagize amakimbira, wameweza kuwa na mazozano. Barabazanya, kajiuliza, wese umukuru mu bwami bw'Imana, kubwa katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ninde mukuru mu bwami bw'Imana? Nani mkuu katika ufalme wa Mungu? Yesu aravuga ngo iki kibazo mwibajije. Yesu akawaambia, swali hili mnajiuliza timwo kibonera igisubizo, hamwezi mkapata jibu. Ariko kubera kuko muri nje, lakini kwa sababu mumo ndani yangu, nami niwe ndani yenu, mureke muri iki kibazo, waacha niweze kutatua tatizo hili. Ngo aragenda hariya muri Sunday school, akaenda pale kwa Sunday school, wahaza n'umwana muto, akaleta mtoto mchanga, arababwira ngo umukuru mu bwami bw'Imana, akawaambia mkuu katika ufalme wa Mungu ngo nuwemera uno mwana, ni anayemkubali mtoto, na anayemkubali mtoto anamikubali, kandi ngunyeme na aliyenikubali na ameikubali Baba pia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Arangiza arababwira, akawaambia umukuru mu bwami bw'Imana, aliye mkuu katika ufalme wa Mungu, wicisha bugufi munsi yabicisha bugufi, ni anayenyenyekea chini ya walionyenyekea. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Uriya guca bugufi, kunyenyekea ni jambo likomeye, neno kubwa sana, ni jambo likomeye, neno kubwa sana, likomeye birenze, neno kubwa sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Amacakubiri, matengano, azava mu mutima, utokana na moyo, utabana n'Imana, ambaye ukai na Mungu, utari kumwe n'Imana, ambaye haina Mungu, ariko umutima ubana n'Imana, lakini moyo unaokaa na Mungu. Ukiwa na Mungu hauna matengano. Ugira amacakubiri, una matengano, wimuye Yesu, umemtoa Yesu. Ugira amacakubiri, una matengano, wimuye Yesu, umemtoa Yesu. Mugoroba none, jioni ya leo, naje kukwibutsa ngo, nimekuja kukumbusha hivi, wewe uri ishusho y'Imana, ni sura ya Mungu. Wewe uri ishusho y'Imana, sura ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Nimba kama umwuka w'Imana atari muri wewe, roho wa Mungu yupo ndani yako, na sura ya Mungu ni mwuka wera, ni Roho Mtakatifu, uri ishusho y'isi, wewe ni sura ya ulimwengu, mu mugambi w'isi, wewe ni katika mipango ya Mungu. Kama roho wa Mungu ari muri wewe, yupo ndani yako, uri ishusho y'Imana, wewe ni sura ya Mungu, mu mugambi w'Imana, katika mpango wa Mungu. Uyu mugoroba, siku ya leo, naje kukwibutsa ngo, nimekuja kukumbusha hili, wewe uri ishusho y'Imana, sura ya Mungu, ibigukwiriye, yanayokufaa, si byo gukora ivyino, si ya kufanya ya ulimwengu huu, si byo kwiyandaza, si ya kujichafua, ahubwo bali nibyo gukora, ni ya kufanya ibikora ku mutima w'Imana, yanayogusa moyo wa Mungu. uri ishusho y'Imana, wewe ni sura ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Amen. Turangije tubabwira ngo, tumemaliza tukiwaambia hivi, jewe na mimi na wewe tugende, twende twisuzume, tukajichunguze, tumenye nimba, tujue ya kuwa turi ishusho y'Imana, tu sura ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Imbaraga z'Imana, nguvu za Mungu muri twe, kati yetu, nizo zitugwanirira, ndizo utupigania wakati ambao umekosa namna ya kufanya. Ni imbaraga z'Imana ziza zitugwanirira, nguvu za Mungu ndizo utupigania muri twe, ndani yetu. Hari imbaraga zotsinda ibigerageza, hamna nguvu ambazo zinaweza kushinda majaribu. Nasomye Biblia, nimesoma Biblia, ngira hejuru y'abagabo babiri, ikaniambia juu ya wanaume wawili, yambwiye Petro na Yohana, kaniambia Petro Yohana pia, bagiye gusenga ku rusengero rwitwa Rwiza, wameenda kuomba katika hekalu inaita Nzuri. Alafu walipofika, bahasanze ngo ikire, walipofika sahoraga kiza kuri, wakapata mlemavu aliyekuwa hapo akiombaomba, ngo gusabiriza, kuombaomba. Arangize, alafu abonye Petro na Yohana, alipoona Petro na Yohana, arabasaba kuko yarasanzwe asaba bana, akawaomba kama vile alikuwa anaomba wengine. Ariko Petro na Yohana baramubwira ngo, lakini Petro Yohana wakamwambia hivi, ikintu dusabye, kitu ambacho tumeomba, nukuri kose ntacho dufite, hatuna.
jewe n'uyu mugabo mimi na mume huu ifeza fedha n'izahabu dhahabu amashilingi shilingi inoro kuwa na dhahabu hatuna icyitwa ifaranga kile ambacho kinaitwa jewe pesa n'uyu mugabo turi tupo bure kabisa ariko bamubwirije lakini wakamwambia neno Bwana sifiwe sana amen baramubwira ngo wakamwambia fedha n'izahabu ntazo dufite fedha dhahabu hatuna ariko twebwe icyo dufite lakini kile tuna haleluya Yesu haleluya gitandukanye n'icyo wadusaba tofauti na kile umetuomba Bwana sifiwe sana haleluya niki Petero na Yohana bari bafite kipi Petro na Yohana walichokuwa nacho tandukanye n'icyo abandi bari bafite tofauti na kile wengine walichokuwa nacho tekereza materaniro yari yuzuye fikiria ibada ambayo ilikuwa imejaa icyo bari bafite kile ambacho walikuwa nacho kitandukanye n'icyao kilikuwa tofauti na kile walichokuwa nacho Bwana sifiwe sana haleluya icyo dufite kile tunacho tutakupa katika jina la Yesu iki bari bafite kipi walikuwa nacho nacho walikuwa na vitu tatu ijambo rya mbere neno la kwanza bari bafite Imana walikuwa na Mungu bari bafite umwana walikuwa na mwana bari bafite mwuka we walikuwa na Roho Mtakatifu Bwana sifiwe sana haleluya iyo ufite ayo magambo ukiwa na maneno hayo iyo ufite ubwo bwana ukiwa na ufalme huu Bwana sifiwe sana haleluya uzutegeka bikaba unaamuru na inafanyika akamubwiye ngo haguruka mu izina rya Yesu akamwambia simama katika jina la Yesu uzi kuko unajua hari abaza batanga kuna wale wanapeana ano z'Imana karama za Mungu izina ryao katika jina lao ariko abo bagabo barantanga lakini waume hao wamenishangaza ngo twebwe icyo wamesema sisi kile tunacho jewe Petro mimi Petro na Yohana icyo dufite na Yohana pia kile tunacho si cyacu si chetu turakiguha tutakupa ariko mu izina ry'uwo mugabo lakini katika jina la mume huyo witwa Yesu bana aitwa Yesu Bwana sifiwe cyane haleluya icyo uzubona ufite abandi kile ambacho unacho wengine hawana uzumenya kuko atari cyawe ujue si chako kandi uzugikoresha na uweze kukitumia mu buryo bukwiriye kwa namna inayofaa kuko si cyawe kwa maana si chako Bwana sifiwe sana haleluya icyo dufite kile ambacho tunacho turakiguha mu izina rya tutakupa katika jina la Bwana Yesu sifiwe sana haleluya Imana Mungu yaturemye ametuumba mu shusho yayo kwa sura yake dukwiriye tunafaa kugendera kutembea mu shusho yayo katika sura yake Bwana sifiwe sana haleluya uyu munsi wano siku ya leo wigenzura ujichunguze witekerezeho na ujifikirie utekereze neza nimba fikiria vizuri ya kuwa shusho y'Imana sura ya Mungu mu mugambi wawe wo kubaho katika mpangilio yako wa kuishi iri muri wewe ipo ndani yako Bwana sifiwe haleluya ahari satani hari icyo shobora kuba yarakunya edha ibilisi kuna kile yamekupokonya genda lakini nenda wegera ya magambo abiri karibia maneno haya mawili kandi usome ijambo omba na usome neno la Mungu yawe izongera igaruka sura yako itarudi tena Bwana sifiwe sana haleluya rero bene data